Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें. जज़ाकल्लाह. इस्लाम में मौत और जिंदगी, मौत को ज्यादा अहमियत देने की इजाजत नहीं है. भाई सब ने मरना है, हमने भी जाना है, उसने भी जाना है, फला ने भी जाना है. गया, इंतकाल हुआ. अरब इसमें बड़े अच्छे हैं, वो इतना लंबा हिसाब किताब नहीं करते. कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, खलास माता अल ईमान, बस खत्म. ऐसे जो लोग सऊदी अरब रहे हैं वो जानते हैं. वो ज़्यादा नहीं, वो तंबू वंबू लग रहे हैं और ये आ रहे हैं और फिर वो दुआए खैर ते खैर लाग ले तो खुशा खलब खार, फिर वो आया, फिर दूसरा आया दुआए खैर. आप तो कोयटा के हैं ना, कितनी लंबी दुआएं खैरें की चलती हैं ना. जो जिसको ताज़ियत के लिए आते हैं ना, वो बेचारा सारा दिन हाथ उठा के फिर गिराता है. फिर दूसरा आया हाथ उठा, दुआए खैर खाल वल्लाह खुश जोड़ तोड़ो खाल बस. फिर नीचे फिर दूसरा आया, दुआए खैर हो गए, चलो भाई दुआए खैर करो यार, तुम भी दुआ कर लो यार. फिर नीचे फिर एक बंदा आया, मामू आए मिलने के लिए, चलो दुआए खैर. 3 दिन तक वो हाथ उठाना गिराना, फिर वो इखलास से दुआ होती नहीं है. वो मैयत के लवाहिक में कह रहे हैं चलो भाई अब फिर से कर लेते हैं, क्या करें, अल्लाह करे हो सकता है ये 50वीं मरतबा में मग़फ़िरत हो जाए. है भाई, सब एक रस्म है. इसलिए वहाँ KPK के उलमा भी इसको जायज़ नहीं समझते. किसी से भी फतवा ले लें आप. पंजाब में भी ऐसा होता है. पंजाब में क्या होता है कि रोने के प्रोग्राम चल रहे होते हैं बाकायदा. मैयत हो गई, सब नहीं है, सब पंजाब वालों की सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सी जगहों पे रोने के बाकायदा क्या होते हैं प्रोग्राम. अब वो बेटी आई है अमेरिका से, वो पहले फूट फूट के रोएगी. वो जहाज में आ रही है आराम से ना, आराम से सुकून से. मैंने खुद देखा ये मंजर, जहाज में आई आराम से, जनाब एयरपोर्ट पे टैक्सी में भी आराम से, बड़े आराम से तमीज से आते आते, जैसे ही मैयत की किसी लवाहिकीन में से किसी में, वहीं से स्पीड शुरू. मुकाबले होते हैं, जो ज्यादा रो रहा है इसको ज्यादा मोहब्बत है, जो चुप बैठा हुआ है उस पर क्या तुझे मोहब्बत नहीं है क्या. रोने के क्या चलते हैं, मुकाबले चल रहे होते हैं. नहीं रो तो इसका मतलब है आपको तो मोहब्बत ही नहीं थी अब्बा से. एक खातून के मियाँ मर गए, सच्चा वाकया है. मेरे पास फ़ोन आया, हमारे को रिलेटिव थी, फूट फूट के रो रही हैं कि मेरे मियाँ मर गए, हाय मैं बेवा हो गई. उफ, ऐसी उन्होंने रोई हैं कि जो भी खून सुनेगा वो भी बेचारा फूट फूट के रोना शुरू कर दे. तो चूँकि हमारे अभी क्या ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग जब उनसे मिलने के लिए गए तो बिल्कुल फिटफाट. हमने कहा आपको तो बड़ा गम था. कह रहे हैं जान छूटी, बड़ी मुसीबत दी हुई थी, टेंशन दी हुई. वो बंदा ठीक नहीं था ना जिसका इंतकाल हुआ, वो बहुत जुल्म कर रहा था अपनी बीवी के ऊपर, बिल्कुल भी ठीक नहीं था वो आदमी. तो वो है ना जान छूटी, अल्लाह का फजल हो गया, अल्लाह ने खुद ही उठा लिया. लेकिन अब मरने पे ऐसा रिएक्ट करना है, वो एक मजबूरी है भाई. अगर ऐसा रिएक्शन नहीं किया लोग बोलेंगे वाह भाई वाह, मियाँ मर गया, रोना ही नहीं आ रहा इनको. तो ये ड्रामे चल रहे हैं ज़्यादातर. इस्लाम में हुक्म ये है कि भाई कोई मैयत हो गई तो 3 जुमले कहो और पतली गली से निकल लो. आज़म अल्लाहु अजरक, वहाँ जाओ तसल्ली के. वो भी हर आदमी ना जाए भाई, जिनके कोई ख़ास रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव हैं, जो जिनके जाने से तसल्ली होगी सामने वाले को, 3 जुमले बोलो जाके भाई आज़म अल्लाहु अजरक, जो मुसीबत आपको पहुँची है अल्लाह उस पर आपके अजर में इजाफ़ा कर दे. व अहसन अज़ाअक, इस गम पे अल्लाह आपको सब्र की तौफीक दे. व गफ़र लिमय्यतिक, और मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए. 3 जुमले कहे, 2-4 और तसल्ली की बात करें और पतली गली से बोलो भाई निकल लें. वहीं तंबू में धरना मार के मत बैठें आप. वहाँ बैठ जाते हैं, अब उसके लिए दूध पत्ती आ रही है, फिर चाय आ रही है, फिर पानी आ रहा है. वो मैयत के रिश्तेदारों बेचारे वो कहते हैं ये मरना इतनी बड़ी टेंशन नहीं था जितना ये जो ताज़ियत के लिए आने वाले ये उससे बड़ी टेंशन बन चुके हैं. और फिर भी हमारे यहाँ तो इस्लाम की बरकत है, बर्दाश्त की हद तक टेंशन होती है, डिप्रेशन में जाता है, मरता नहीं आदमी. जो गैर मुस्लिम है ना, उनके यहाँ तो मैयत इतनी बड़ी टेंशन दे के जाती है दुनिया से कि उनके 2-2 हफ्ते के प्रोग्राम चलते हैं मैयत की तारीफ़ों के अलग. उस वक्त दफनाते नहीं है उस वक्त तक. फिर वो उनके कोई पंडित जी आ रहे हैं, पंडित कहते हैं, ये पंडित नहीं, मुझे किसी ने इंडिया से कहा आपने मंदिर को मंदिर बना दिया और पंडित को पंडित बना दिया. तो पंडित लफ्ज़ है. वो आते हैं, फिर वो पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, उसके ऊपर घोड़े पढ़ रहे होते हैं, फिर उस पर पैसे लेके जाते हैं. वो कई हज़ार रुपए का वारिसों का खर्चा हो जाता है.
ہمارے یہاں اسلام نے کہا خرچہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, صرف خرچہ ہوگا میت کے کفن کا ہے بھائی, میت کی قبر کا, قبر خود کھودنا نہیں آتی تو گورکن کو پیسے دے دو, اس کے علاوہ تیسرا کوئی خرچہ نہیں ہے. اور یہ خرچہ بھی میت کے وراثت کے مال میں سے ہوگا. جتنا مال چھوڑ کر گیا ہے نا اس میں سے پہلے یہ کفن دفن کا خرچہ نکالو. کفن کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں کفن پہ, وہ بھی یہ کہ جب اگر کوئی گھر میں کسی کی قمیض پھاڑ کے جو ہے نا کفن بنا دو, صحابہ تو ایسے ہی کرتے تھے, الگ سے کپڑا تھوڑی خریدتے تھے. حضرت ابو بکر کو جب کہا گیا نا یہ کپڑا, انہوں نے فرمایا زندوں کو پہناؤ, ہمارے لیے نیا کپڑے کی ضرورت, ہمیں پرانے کپڑے میں دفن کر دینا, وہاں قبر میں جا رہے ہیں نا وہاں کون سا کوئی, وہ تو فرشتے آئیں گے دیکھنے کے لیے, وہ تو اعمال دیکھتے ہیں, وہ آپ کے کپڑے تھوڑی دیکھیں گے. تو ٹینشن نہیں لو بھائی, زندگی کو کیا بناؤ, ہلکا ہلکا بناؤ, کاموں میں ٹائم لگاؤ. اب جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا, اب آپ نے کرنا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا. جو غم خود سے ہو رہا ہے وہ تو ہوتا ہے, وہ تو نیچرل ہے, وہ تو نبی کو بھی ہوتا تھا, آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں, بس کافی ہے. چیخنا چلانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخنے چلانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. کتنا بڑا جرم ہے. اور آج میت پہ عورتیں چیختی ہیں کہ نہیں چیختی, ہاں 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 کر کے, اس کو کمال سمجھتی ہیں. کمال صبر کرنا ہے, چیخنا چلانا کمال نہیں ہے. عورت کے لیے سب سے بڑا غم اس کے بچے کی موت ہے, کیونکہ عورت کی سب سے محبوب چیز کیا ہوتی ہے, بچہ. ایک عورت کا بچہ مر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, وہ اتنی غمزدہ ہوئی کہ بچے کی قبر پہ کھڑے ہو کر رونا پیٹنا کیا نا, اس نے چیخ رہی ہے چلا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گزرے, انہوں نے فرمایا صبر کرو صبر. اسے نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس نے کہا آپ کو وہ غم پہنچا ہوتا نا, مجھے پہنچا ہے, پھر میں پوچھتی کہ کیسے صبر کیا جاتا ہے. اس نے گویا طنز کیا, اس کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس نے کہا اصل میں غم تو جس کو پہنچا ہے وہی جانتا ہے نا, ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا, آپ کسی کو بولو صبر کرو, کہہ رہے تمہیں تکلیف ہو نہیں رہی نا اس لیے تم صبر کا کہہ رہے ہو. رونے پر پابندی نہیں ہے, چیخنے چلانے پر پابندی ہے, واویلا کرنے پر پابندی ہے. تو وہ صحابیہ کو کسی نے بتایا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو وہ فوراً پریشان ہو کے گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگی میں اب صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ, جب صدمہ پہنچتا ہے نا اس وقت صبر کی فضیلت ہے, بعد میں تو سب کو صبر, بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے. کون ساری زندگی بیٹھ کے کون روتا ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.